ওয়াইনাৰৰ ট্ৰেজেডিক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বিস্ফোৰণ কেৰালা চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে বাঢ়িছে মৃতকৰ সংখ্যা ৰাজ্যসভাৰে মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু যেহেতু ওয়াইনাৰৰ এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলতে 150 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ওয়াইনাৰ ট্ৰেজেডিক লৈ এবাৰ অমিত শাহে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ৰাজ্যসভাত মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আগজাননী দিয়াৰ পাছতো গ্ৰহণ কৰা নাছিল ব্যৱস্থাই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাত অমিত শাহে আৰু তাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যসভাৰে মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 23 জুলাইতে সাৱধানবাণী প্ৰেৰণ কৰিছিল কেন্দ্ৰই আৰু 23 জুলাইত কেৰালালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 9টা এনডিআৰএফৰ দল তৎসত্ত্বেও কোনো ধৰণৰ কেৰালা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু যাৰ বাবে ওয়াইনাৰ ট্ৰেজেডি সংঘটিত হ'বলৈ পালে কালি দিনটোত আমি সবিস্তাৰে কালি দিনটোৰ পৰাই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো ওয়াইনাৰৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত যেহেতু 150 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই ঘটনাক লৈ এবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কেৰালা চৰকাৰৰ অৱহেলা বুলি অভিযোগ আনিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু যাৰ বাবে মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বৰ্তমান উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে ইজনৰ পাছত আনজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ মন্তব্য আহি পৰিছে মন্তব্য শুনক जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है वो गलत है मानेगा मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें कोई नहीं पूछता 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं और बंगाल का भी कहा मान्यवर डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेगी मतलब मैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं सिर्फ स्पष्टताएं कर रहा हूं मान्यवर बंगाल का भी कहा हमने 6,244 करोड़ रुपया 14 से मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी और 3 कल रवाना करी है एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं